Kita berikan lagi dulu. Dede mabuk, dede mabuk, dede mabuk, dede mabuk, dede mabuk, dede mabuk. Aja dede. Mainkan dede. Diangkat lagi dede. Asik. Oh, nanti ya. 1 jam lagi ya jalan saya. Asik.
tanggal 9 bulan 8 ikan kayu ya anak juga. Kembali kenangan zaman persekolahan. Diangkat lagi Dede. Dede. Putuskan